बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी की फ़जीलत। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताइए कि मुझे उससे फ़ायदा हो। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आयतल कुर्सी पढ़ा करो, अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगरानी करेगा और निगाह रखेगा तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे पड़ोसी और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी गई। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ न होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी के बारे में और भी कई हदीसों मुबारक में जिनसे ज़ाहिर होता है कि इसमें बहुत सी करामात और बरकत है। एक बार हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द फरमाया। एक रात एक आने वाला आया और गला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो वह कहने लगा कि मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे सख्त ज़रूरत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने झूठ बोला, वह फिर आएगा। इस पर मुझे यकीन हो गया कि वह ज़रूर आएगा, इसलिए कि यह बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। मैं रात के वक्त उसका इंतज़ार करने लगा कि उस वक्त आ गया जिस वक्त वह कल आया था और गला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। वह कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे फिर उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर आज फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला है, वह फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था और वह फिर आ गया और गला भरना शुरू कर दिया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। वह बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलामात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा देगा। वह यह है कि जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो, उससे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सुबह तक यह आयत तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से निगाहबान होगी और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھایا جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، کیونکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک روزانہ آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مقام پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب ہے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ، دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں کو ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے۔ لیکن کوشش کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انتہائی جدوجہد بھی بیکار جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی کارساز ہے۔ میرے پیارے دوستو، خود سوچیں کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا عزم ہے، تو سوچو کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو دوستو، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔